लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस चेंज करने की तो ज़रूरत नहीं होती है। मुझे ख़तरा यह है कि कहीं हमारे इस मैयर से हिंदुस्तान ये आर्गूमेंट ना बिल्डअप करे कि जिस तरह से हिंदुस्तान ने 1948 के बाद बतदरीज रियासत जम्मू और कश्मीर के स्टेटस में तब्दीलियाँ की और अगस्त 2019 में बाकायदा यूनियन टेरिटरीज क्रिएट कर दी, अगर हम यहाँ पर प्रोविंशियल स्टेटस देंगे तो हिंदुस्तान कहेगा कि लो बिस्मिल्लाह, पाकिस्तान ने भी वही किया, फ़र्क क्या रह गया। सीपैक के खिलाफ दबाव बढ़ाया है और जिस तरह इंडिया लगा हुआ है, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया, जिस तरह ब्रिटेन, जिस तरह कनाडा सीपैक के खिलाफ। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, उसी प्रकार पीओके भी भारत का अंग है, लेकिन पाकिस्तान में पीओके को अपना सूबा बनाए जाने के लिए जो दावपेच चल रहे हैं उसे देखकर वहाँ का मीडिया डरा हुआ है कि कहीं इससे नाराज होकर मोदी पाकिस्तान को मिट्टी में न मिला दे। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया में कैसे फैला है मोदी का डर। सरबराही ने एक कमेटी तश्कील की थी, उस कमेटी की जो रिपोर्ट है उसको भी हमने सामने रखा है। जो माजी में जो 2009 में जो कुछ इक़दाम किए गए थे उनको भी सामने रखा है और इस पूरे तनाजुर को सामने रखते हुए अपने असूल को पर कॉम्प्रोमाइज किए आगे बढ़ने का इरादा रखते हैं। फॉरेन मिनिस्टर, एक ये समझा दीजिए हमें कि पाकिस्तान की हर जमात को आपने इस मीटिंग में मदऊ किया, जहाँ पे आर्मी चीफ थे, जहाँ पर इंटेलिजेंस ने ब्रीफिंग दी, वहाँ पर शेख रशीद थे जिनकी सिर्फ एक सीट है, वहाँ पर जमात इस्लामी थी, तमाम जमातें वहाँ पे मौजूद थीं। लेकिन आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर जो खुद PMLN के हैं, वहाँ शहबाज शरीफ साहब भी थे, आपने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को नहीं बुलाया जो आज़ाद कश्मीर की तारीखी तौर पर बहुत बड़ी सियासी जमात रही है। तो फिर ये कंसल्टेशन का प्रोसेस तो फॉरेन मिनिस्टर अधूरा सा रह गया। आज़ाद कश्मीर के जो वज़ीर आज़म हैं फारूक हैदर साहब, वो मशावरत में शामिल थे और मशावरत में शामिल थे। हमें कश्मीरियों की जो इस मामले में हसासियत है उससे हम गाफिल नहीं रह सकते और न रहेंगे। शेख साहब, आप कश्मीरी ओरिजिन के हैं, हमेशा कश्मीर कॉज के साथ आइडेंटिफाई करते हैं। हिंदुस्तान की रियासती इदारे जो हैं वो आपके बड़े ख़िलाफ़ हैं, वो आपके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा भी बहुत करते हैं। देखिए, हिंदुस्तान तो हमारे मुल्क में, सारी दुनिया में उसको सबसे ज्यादा तकलीफ इसी बात की आजकल वो कोरोना में मुब्तला है। 1 लाख बंदे उसके रोज केस आ रहे हैं, कमो बेश 92,000 95,000, और वो पाकिस्तान में किसी सूरत में नहीं चाहता कि इसकी इकॉनमी इस्टेब्लिश हो, यहाँ अमन हो, सुकून हो, यहाँ बेहतरी और बरतरी हो, क्योंकि उसको नजर आ रहा है कि उसके हालात और मामलात 28-30% जो है उसकी इकॉनमी नीचे गई है और वो दुनिया में इस वक्त लद्दाख के महाज पर जो कुछ उसके साथ हुआ है या जो कुछ वो सोचे बैठे था वो उसकी नफी हुई है वहाँ पे। तो ऐसे आलम में वो पाकिस्तान के बारे में तो कोई इतनी मुस्बत सोच नहीं रखता और जिस तरह नवाज शरीफ की तकरीर को उन्होंने उछाला है और अहमियत दी है इसलिए कि वो फौज के खिलाफ बयानिया था, वो इस बात की गमाजी करता है कि वो पाकिस्तान के बारे में बड़ी सख्त तल्ख और तुर्श सोच रखते हैं, तो जिसके लिए हमें हर वक्त तैयार रहना चाहिए। देखिए शेख साहब, आखिरी मेरा आपसे सवाल है कि कुछ लोग ये भी महसूस करते हैं कि अगर हम इनको सूबों में कन्वर्ट कर देंगे तो दर हकीकत बैनुल-अक़वामी तौर पर हम हिंदुस्तान के मौक़िफ़ की तायद करेंगे कि भाई इनको एब्जॉर्ब कर लें, इंटीग्रेट कर लें, मसले को ख़त्म करें, लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो हम उस डायरेक्शन में जा रहे हैं क्या, ना चाहते हुए भी हिंदुस्तान के दबाव में ये बैनुल-अक़वामी दबाव है हमारे ऊपर? देखें, सी पैक का महवर गिलगित बल्तिस्तान है। दुनिया ने जिस तरह खासतौर अमेरिका समेत इस वक्त सी पैक के खिलाफ दबाव बढ़ाया है और जिस तरह इंडिया लगा हुआ है, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया, जिस तरह ब्रिटेन, जिस तरह कनाडा, सी पैक के खिलाफ एक इंटरनेशनल माहौल बनाया जा रहा है। ऐसे आलम में जिस वक्त सी पैक के खिलाफ सारी दुनिया एक माहौल बनाने के मूड में है, ऐसे आलम में गिलगित बल्तिस्तान जो कि सी पैक का महवर है, मरकज शकल है, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। और इस मसले में अब देखना है कि दुनिया की सियासत भी बदलने जा रही है और दुनिया में इंटरनेशनली अब 4 नवंबर के बाद अमेरिकन इलेक्शन के बाद सूरत हाल और मजीद वाज़ेह होगी कि दुनिया किस समझ जाती है। जिस तरह चीन और अमेरिकन आमने सामने हैं, हमने चीन के साथ खड़े होना है, हमने चीन का साथ देना है। और जिस तरह हमने तब्दीलियाँ की हैं, आज हमारी फोर्सेस ट्रेनिंग कर रही हैं, एक्सरसाइज कर रही हैं रूस में, जिस तरह हमने एक नई सूरत हाल की तजदीद की है, उसमें सारे मसलों की तरफ देखकर फैसला करना होगा कि यूएन रेजोल्यूशन से मावरा कोई हल इस मसले का है नहीं, लेकिन
اس وقت جو گلگت بلتستان کے لوگوں کی کنڈیشن ہے اس کو دیکھنا اس لیے ضروری ہے کہ نہ وہ آزاد کشمیر پارلیمنٹ کا حصہ ہیں، نہ ان کی حکومت کا حصہ ہیں، نہ ان کا پاکستان پارلیمنٹ میں کوئی ریپرزنٹیشن ہے، نہ سینٹ میں کوئی ریپرزنٹیشن ہے. تو وہ کون لوگ ہیں؟ ان کو شناخت دینا اور ان کے لیے ڈیولپمنٹ کرنا اس ایریے میں، اور ان کی جو دادرسی کرنا ہے، ان کی جو حالت ہے اس کو معاشی طور پہ بہتر بنانا، سوشلی بہتر بنانا، ایک پروویژنل ایڈمنسٹریٹو ارینجمنٹ کے تحت کرنا ضروری ہے. کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ اس کا مستقل حل اس وقت ہوگا جب UN ریزولوشنز کے مطابق پلیبسٹ ہوگا، اور دونوں طرف جو انڈین ایکوپائڈ کشمیر ہے، مقبوضہ کشمیر، اور آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کا. اب جو بات تاریخی اعتبار سے ہے اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے. جو ڈاکٹر بنگش صاحب بات کر رہے ہیں وہ 100% درست ہے کہ اس وقت بھی گلگت بلتستان ایک مقبوضہ علاقہ تھا، وہ ملکیت نہیں تھی مہاراجا کی. تو مقبوضہ علاقے کو نتھی کر دینا، سٹیٹس کر دینا، اس کو جو اس وقت پرنسلی اسٹیٹس تھیں ان کا ماتحت کر دینا، یہ کسی کو پروگیٹو اس کا نہیں ہے. لیکن جب تک یہ UN ریزولوشنز کے اوپر موجود ہے، پیس میل سولوشن پورے کاز کو نقصان پہنچائے گا. لہذا پروویژنل ارینجمنٹ تو کیا جا سکتا ہے، پروویژنل ایڈمنسٹریٹو ارینجمنٹ کیا جا سکتا ہے ود دس کنڈیشن کہ اس کا فائنل حل اور سیٹلمنٹ اس وقت ہوگا جب UN ریزولوشن کے مطابق پورے علاقے میں پلیبسٹ ہوگا اور لوگ اپنی راہ کا انتخاب خود کریں گے. جی ڈاکٹر صاحب، میرے خیال میں نے کافی لوگوں سے یہاں بات بھی کی اور بات میں کرتا رہوں گا. اس کے اندر ایک بڑی سمپل سی بات ہے، مطلب آج میں کسی کو کہہ بھی رہا تھا کہ جتنے پاکستان کے جھنڈے اور آئی لو پاکستان کے یہاں میں نے نشانات دیکھے ہیں تو اتنے تو پاکستان میں بھی نہیں ملتے. کہ ان کی جو 73 سال سے جو ان کے عزائم تھے وہ ہم ریکگنائز کریں، اور بہت ضروری ہے کہ ہم اس کو ابھی بھی ریکگنائز کریں. میرے خیال میں یہ ایک بڑا خوشائن فیصلہ ہوا ہے. اب اس میں پروویژنل والی جو آپ بات کر رہے تھے، ہمارا چین کے ساتھ اگریمنٹ 1963 میں جو ہوا تھا بارڈر کا، اس میں بھی یہ لکھا ہوا تھا کہ دس از پروویژنل اینڈ پینڈنگ دا فائنل سیٹلمنٹ آف دا ڈسپیوٹ آف دا اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر. تو وہ ہم یہاں بھی کر سکتے ہیں. اس میں میرے خیال میں کوئی دقت کی بات نہیں ہے کہ وہ جو سیٹلمنٹ ہے اس کی پینڈنگ ہم ان کو پروویژنل اسٹیٹس دے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بیان کر دوں کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے فیبرری 1948 میں ہنزا اور نگر کا فل ایکسیشن پاکستان کے ساتھ ایکسیپٹ کیا تھا. تو ہنزا اور نگر تو ویسے ہی پاکستان کا حصہ ہیں. یہ چونکہ ہم نے آسانی کے لحاظ سے ان کو بیگٹ ایجنسی کے ساتھ میرے ساتھ رہے. بہت انٹرسٹنگ. جلد صاحب کوئکلی، اس سے پہلے کہ میں سردار صاحب کی طرف جاؤں، جلد صاحب اگر انٹرنیٹ کی فیسلٹی ٹھیک نہیں ہے، پانی ٹھیک نہیں ہے، سڑک ٹھیک نہیں ہے، اس کے لیے پروونس کا سٹیٹس دینے کی بات تو نہیں. یہ تو اسٹرکچرل اور لاجسٹک چیزیں ہیں. آپ فاٹا کو KP میں انٹیگریٹ کریں نہ کریں، آپ وہاں بہتر سڑکیں دے سکتے ہیں، ہسپتال دے سکتے ہیں، ڈسپینسری دے سکتے ہیں، ڈاکٹر اور نرسیں دے سکتے ہیں، ٹیلی کمیونیکیشن، موبائل نیٹورک، انٹرنیٹ سروسز دے سکتے ہیں، پڑھائی لکھائی کے اسکول دے سکتے ہیں. بھارت چین پاکستان کے ویڈیو دیکھیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے. تو دیر کس بات کی ہے، سبسکرائب کریں.